নতুন গরু পা মেরে দেবে। ওই জন্য লেজটা মারছে। এই গরু কেমন দুধ দিচ্ছিস চুক চুক করে? হ্যাঁ, চুকুর চুক চুকুর চুক 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 চুকুর চুক চুকুর চুক চুক। বাচুয়া, এই গরু আছে কি নেবে কি? এটা মোবাইলে ছবি তুলছি তোমার। হ্যাঁ, কি দেখছো বাবু? হ্যাঁ, মোবাইল দেখেছো? দেখো কেমন তোমার ছবি তুলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কি বাবু? না না না, দুষ্টুমি করতে নেই। উলি বাবালি, কি বাবু কেমন লাগছে? এই গরুটার কি নাম রেখেছে বাবা জানো? क्या बाबा? हैं क्या अम्मा? कैसे देख रहे हो? हाँ, ए अम्मा, इस गरु का सिंग देखो बाबा। এই সাদা গরুটার কি নাম রেখেছে জানেন? অনেকগুলোর অনেক নাম আছে। ए बच्चे, दूध खा लिया सुबह सुबह? कितना दूध पिया? होली बाबाले। आहा, ए बच्चे क्या करते हो? ও দেখো, এইবারে এই গরুটার দুধ দেওয়া হবে। এর লাইন লেগে গেছে। क्या क्या, जल्दी जल्दी दूध पी लो बच्चे, दूध नहीं पियोगे तो कैसे बड़े होंगे? हैं, चुक चुक करके दूध पी लो। शाबाश बच्चे, हा हा हा, क्या मजे से दूध पी रहे देखो इस बच्चे को। हाँ, बहुत प्यारे हैं बच्चे। अभी आ जाओ, थोड़ा दूध पी लेने से अभी काम बन जाएगा, बाद में पी लेना, हमें थोड़ा निकाल लेने दो। हाँ हाँ, क्या देख रहे हो अम्मा? এই গরুটার সিং নেই। সিং নেই তবু নাম তোর সিংহ, গায়ের ভেতর গায়ে ডিম্ব ঘায়ে, बेबा चका अम्बा 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 अम्बा। क्या रे, तेरा सिंग नहीं है? देखा कैसा इस गरु का सिंग नहीं है। वो देखो कितना मस्त खा रहा। এই গরুর বাচ্চাটা কাল বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হয়েছিল, সেই জন্য এই গরুটার বাচ্চাটার নাম দিয়েছে বৈশাখী। कितना प्यारा है देखिए। ए गुता मत मारो रे भाई, अम्मा को क्यों मारते हो? चुप चुप करके पियो। देखो